Ang challenge natin ngayon ay hulaan kung anong bagay challenge, okay? Okay! Balik kagaya ng dati, sasabihin ko kung anong letra, tapos Tagalog only lang, sasabihin nyo kung anong bagay yon, okay? Talikod! Go! Ay, wait lang. Panalo na ang 300 pesos. Talikod. Talikod. Harap na. Go! Ang bagay na ito ay letrang S. Go! Cellphone. Cellphone. Tagalog, cellphone. Go. Mali. Salamin. Mali. Mali. Next. Sinampay. Mali. Swelas. Mali. Mali. Sinabi na nga salamin. Mali. Susi. Mali. Sandok. Mali. Sapin. Mali. Sapin. Mali. Short. Salwal yun. Di short. Go. Short. Mali. Next. Ibang Kelly na ulit. Ikaw Kelly. Walang ano. 5, 4, 3, 2, 1. Mali. Next. Hindi alam. Marami pang S. Mali. Hindi alam. Mali. Supa. English yung sofa. Ano ba Tagalog yung sofa? Upuan. Go. Salumpwit. Go. Hindi alam. Next. Salaan. Mali. Isipin nyo, hindi pa nasasabi ha? Sangkalan. Mali. 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 Salawal. Mali nga yung salawal eh. Hindi alam. Celia. Mali. Next. Sino na? Pila na kayo? Pila na. Isipin nyo, hindi pa nasasabi. 5, 4, 3, 2, 1. Mali. 5, 4, 3, 2. Di na lang yata hindi nasasabi. 1, 0. Hindi alam. Gali, go. Hanggang di pa nasagot. Nasabi na. Sintas. Ano? Tama, Sintas! Sintas. 300 pesos. 300, okay. Next. Talikod. Ang letra. Ano? Letrang T. Go. Mali. Next. Ayun, ay sasabihin ko. Mali. Telepono. Mali. Tambol. Mali. Next. Tambo. Mali. Tabo. Mali. Tilapia. Tilapia. Bagay. Tilapia. Wow. Tingga. Mali. Tinga. Hindi ko alam. Di alam. Telebisyon. Mali. 5, 4, 3. Ay, Tato. Hindi yung bagay. Uy, mali. Next. Uy, Mali. Di ba yun dyan ka na? Ikaw kasi. Talong. Talo. Gutom ka pa. Go. Talong. Mali. Tambo. Sabi na yun eh. Timba. Mali. Ay, alam ko na. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ano di alam? Takong. Mali. Takong. Timbangan. Mali. Nelas. Ha? Sabi na yun kanina. Sabi na yung Chris oh. Hindi alam. Dami pa. Guys, next. Balik ko sa Guys, as na. Ting-ting. Ha? Tama, ting-ting. Ting-ting. 300. Ang galing ah. 300. Okay. Next. Talikod. Harap. Go. Letrang P. Go. P. Yatos. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Pixel. Pixel. Mali. Payong. Mali. Pala. Mali. Palaka. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Next. Ano? Letter. Letter P. 5, Palakol.
Ha? Mali, mali. Next. Pinto. Pinto, mali. Ay, ano? Hindi pa ako. P, as in P. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam. Go. Pera. Ano na? Pera. Pera, mali. Pintura. Pintura, mali. Paso. Paso, mali. Pandakot. Pandakot, mali. Pantalon. Pantalon, mali. Palakol. Mali. Yun yung sasagot ko eh. Ano, sagot mo? Palarong pambansa. 5. Palandok. Panandok, mali. Palayok. Palayok, mali. Langon. Try mo ko. 5, 4, 3, hindi alam. Plato. Plato, mali. Pamper. Pampur. Pamper. Tagalog, uy. Ano? Diaper. Pako. Pako, mali. Mali, kaunti na lang. Nasabi na. Be, ikaw be. Ano? Pintuan. Pito. Mali. Bubuto ko magturo si Ron J. Tama. Ah, Yes. letter P. 5, 4. Pandrama. Alam ko. Pagjama, mali. Wala ibang kulong. Malapit na. 5, 4, 3. Alam niyo to lahat. Okay lang. 5, 4, hindi alam. Palaspas. Palaspas, mali. Mali. Pitaka. Pitak. Ah, masyado matag. Ano? Next, go. Panyo. Panyo. Mali. Paputok. Mali. Pamunas. Pamunas, mali. Panyo na, pamunas. Go. Wala na masabi. Ay, wait lang. Lalaki sunod dun eh. Kasunod ka, Angel. Ay, go. 5, 4, 3, floor. Florera. Florera, mali. Oh, lalim na. Ano. Go, 5, 4, 3, 2, wala. Next. Figurin. Figurine, mali. Postiso. Pustiso, mali. Hoy, si Kelly muna, si Kelly. Kelly talaga, oh, lutang eh. Sa likod ka. Dapat na ako eh. Go. Ano ikaw? Mali. Next. Wala na sinako lang. Langgana. Mali. Hindi niyo sasabi, alam niyo to. Pana. Mali. Uy. Divina. Wala. Go. Ano na wala? 5, 4, Wala namang 3, 2, Palaso. go. Meron na ako eh. Paso, mali. Panuklay. Panuklay. Penggay. Pengkay. Ano? Penggay. Ano yun? Hindi na ako dito. Ano yun? Go. Pick up. Langgana, mali. Perla. Parang alam ko. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Mali. Ah, dali. 5, 4, 3, 2, ha? Perlas, mali. Oh, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ako na. Hindi alam, next. Lalaki, sino sunod dyan? Ah, si Kelly. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. 5, 4, 3, 2, 1. Pagpag. Pagpag. Ah, ikaw. Ay, ka. Alam mo na yata. 5, 4, hindi alam. 4, pamaypay, mali. Ha? Palda. Ha? Palda. Tama, palda. Oh. Next, 300 lang. Next, talikod. Oh, harap na. Kristo kayo. Letter K. Oriente. K. Kutsilyo. Kutsilyo, mali. Hindi rin mo ko. Uy, wala. Go. Leche ka. Si Quintas. Quintas, mali. Hinuha ka lang yung quintas yung nakapa. Karton. Karton, mali. Cortina. Cortina. Kurakot. Ang kurakot. Sumabog. Trending ka ngayon, Divina. Go! Plema. Go! Hindi ko alam. Letter K. Crayola.
Crayola. Crayola. Kawali. Chris. Letter K. K. Ano sabihin ko kanina? Ano? 5, 4. Kulambo. Ako. Next. Kutsara. Mali. Kuto. Puto. Mali. Hindi yung bagay. Insekto yun eh. Go. Kampana. Kampana. Wala hindi. Bar. Next. Kaserola. Go, go na. Oh, ikaw yung muna patago. Kumot. Kumot. Mali. Go. Uy, ikaw lang. Kalendaryo. Kalendaryo. Kampana. Nasabi na. Quintas. Nasabi na. Ano yun? Letter K. 5. Hindi alam. Ano sagot yun? Kasoy. Ano? Kasoy. Bagay nga eh. Ano ba yun? Hindi niya rin alam yung kasoy sa Prutas yun eh. Calamares. Prutas yun eh. Kutsara. Kutsara. Sagot na. Ah. Kinidor. 5, 4, 3, 2, 1, go. Snapper. K. Kahon. Kahoy. Mali. Kaldero. Nasagot na. Mali. Wala. Go. Kayo naman yung sinasabi ko, hindi ako nakakuha. Hindi alam. Tama. Kama. Mali. Ano po na? Hindi alam. Kanto. Kanto. Kalamari. Kalamansi. Kalamansi. Kaguntas yun. Ah. Kamao. Bagay yan. Kalesa. Hindi alam. Next. Ngayon. Crayola. Mali. Next. Sino pa? Zeta. Kamiseta. Mali. Sidecar yun. Kumot. Uy, Kuryente. Mali. Kapote. Kapote. Tama. Kapote. 300. Okay. Kapote. 300. Di mo na kapote pa. Yung Next. Paano nag-card? Harap na. Panalo ng 500 na. 500. W. Wawa. 5. Walis. Walis. Mali. W. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. 5, 4, 3, 2, 1. Sagot. Wala. Ay, tama. Wala. Oh. Wallet. Ang Tagalog nun ay pitaka. Okay. 5. Water. Ano ba yun? Wow. 5. Ngiwi. Iwi. 5, 4, 3, 2. Wala. Walis tambok. Mali. Kompleto. 5, 4, 3, 2. Tagalog gana. Tagalutang. Water na ganpa. Sana Next. Bana ko. 5, 4, 3, 2, 1, go. Wawawi. Matawad. Tama, matawad. Nagulat siya. Matawad. 500. Silipin mo para makita mo. Ay, sasagot ko eh. Matawad. Tawad. Gulat pa siya oh. malibit na sinasabi sa dati. Gilit pa siya. Talikod. Letter R. 500 ulit. 500. Go. 500. 5, 4, 3, 2, 1, go. Rilo. Mali. Next. R. Rambutan. Puro tas yun eh. Bagay. Go. Next. Sabag ko. Ikaw, Micah. Ay, maliit lang. 5, 4, 3, 2, 1, go. Racket. Tama. Ayaw mo, tama. Sagot agad. Galing. Sagot ko sa ruler. 500 ruler. Raketa. Tagalog Raketa. money. 500. Next. Talikod. Harap na. Panalo 500 pa rin. 500 daw. Ah, letter B. Bola. Mali. Basket. Ano mo Tagalog ng basket? Okay na yun, mali na siya. Muslo yan ah. Next. Masyado malalim. Bakya. Mali. Next. Bokya. Bokya. Barong. Mali. Bola. 5. Mali. Blanket. Tagalog. Bandana.
Next. Baso. Next. Mag. B. 5, 4, 3. Hindi alam. 5, 4, 3. Baso. Mali. Bala. Bala. Oh. Grabe bala, nakatakot. Bato. Bato. Mali. De La Rosa. Bato De La Rosa. Ah, Maika. Pass daw, pass. Maria. Barya. Basahan. Basahan. B. Bakla. Bayot. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ano sabi si Ronjay? Wala mo sabi. Bag. Bag. Ulak. Bulak. Wala. Next. Wala. Wala. May mangula kayo, dami pa. Wala rin. Ulo naman. Wag na. 5, 4, 3, 2, 1, go. Di alam. Bola. Mali, nasagot na yung kanina. Yeah, dali pila na, dali. Sabi pa tayo, pidalaw pa ako. 5, 4. Blanco na utak mo. Mali. Mali. Barya. Sabi na kanina, di Bina. Basura. Bombilya. Bombilya. Mali. Tama naman na yun. Batsa. Batsa. Sobrang hirap isip yung bombilyo. Barko. Barko. Mali. Mali. B. 5, 4, 3, 2. Bangko. Ha? Bangko. Bangko. Mali. Bulaklak. Bulaklak. Bangka. Bulaklak. Ah? Pangka. Bangka. Basurahan. Basurahan. Next. Di alam. Art. Bestida. Mali. Next. 5, 4, 3. Bangka. Nasagot na. Mali. Ano ba? Ano yung mga letter B? Go. 5, 4, 3, 2, 1. Di alam. Next. 4, 3. Bangko. Mali. Ulit naman. Bahay. Bahay. Yan. Nilahat na niya. Bahay. Ubo. Kubo. Letter B nga eh. Bahay kubo. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Nasagot na nila. Alam. Barong. Umuna ka, bintana. Mali. Balde. Wala pa rin. Bota. Man. Kalali. Lasan mo! Oh, tatama. 500. Ayak. Puro Hinyan. ulan. 3, 4, 5. Babay na. Lahat ng hindi nakakuha, meron 50 pesos. May 50 pesos. Ba!